Nak duluan sedia kong kira. Ada kali. Nak duluan. Tolong. Ada kali kong kira duluan nih. Nek asus kok pengen piro sampean. Nak andus. Nak duluan yang kali. Sedina kong kira telu. Setiap hari. Wah, ada setiap hari. Mana banyu kok. Kapan ya? Sekali ae. Nak sore atau nak esuk tok. Ya. Anggur sore tok. Pas bekali ae. Nang ora yo kene terus dino ya. Nah, pasti nang mereka kok mereka. Temputi gitu. Mereka kok sembere itu. Oh, nggih. Kene ganti satu nih. Kene. Sing kali kene mau. Nggih. Kene. Turun kene. Nah, kene. Ini tak gawae penyakit e waktu. Sopo kon mengkurap pesen mengkurap. Ah, rumah. Yes. Abang ini. Suwi lah jap no watuk ini. Nah, iya. Firman. Penyakit kan gandul. Rumah sakit iki lah nang bedaan. Kalau jalan gandul waktu ya kok sampean. Ya. Wah, Bang. Tak kena aneh nggo tanganku. Tanganku. Terus nggo terus nggo anu sampean ya. Nggo apa? Duit. Ngapain dong? Pasang duit abang kok lho, duit ya. Banyu. Belum jawab ya. Ngambil balung. Jajal balung ngono cepet ya. Iya toh, tolong. Angin arah sana ora kena. Lewat pori-pori. Ini lewat pori. Apa? Pori-pori. Masuk udah ya. Udah. Siapa tuh? Gulung. Sakit masuk. Alah, bilang sakit masuk tenan. Ai. Silang masuk Dua aja ya. Satu ikan tok. Oh, nunggu. Nah, nih. Merem. Nah. Pakai sini. Caknya. Kenapa bukan? Masih mak kene iki. Rasang bu, rasang buan, bu, apa? Sini, apa? Sini duit. Rasang. Berdua abang ora. Kete, atau nolak kena malah waduh, belum. Waduh. Mas. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Ayo. Ya, apa? Abang ni lah. Ulah bangun bang wes. Mari. Wes.